आज हम काउंट द शेप एंड राइट द नंबर लिखना पढ़ना बोलना और कलरिंग करना सीखेंगे। पिंक कलर 1 2 3 4 5 स्टार। ये रहा बच्चों 5। पर्पल कलर 1 2 3। ये रहा बच्चों 3। ये है 3, ऐसे बनता है 3। ये ऑरेंज कलर 1 2 3 4 5 6। ऑरेंज कलर से 6। ये है बच्चों 6। येलो कलर 1 2। ये रहा बच्चों 2। येलो कलर का 2, ऐसे बनता है 2। ब्लू कलर 1 2 3 4। ये है बच्चों 4। ये है ब्लू कलर का 4, ऐसे बनता है 4। ये ग्रीन कलर 1 2 3 4 5 6 7। ये है बच्चों 7, ग्रीन कलर का 7। ये 1। ग्रीन कलर में 1। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, चैनल को